Arsalinji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ngalizi watukufu wa hizi rezo sociaux ne Facebook FM. Assalamu alaikum. Hamadeli ramwambiani ngamjori sami au karikari mwambiani kana ngajore ngamba wakati rihadi simbavi wa uhusu wa wade wa he coronavirus ne heli komori samahani shamingo jambia watu wake hulembavi parce ngwa taubru donc amadeli ramwambiani ngasiwa mwija na Dr Shami depuis Japon ngasiwa mwija na Shawal kawe anesthésiste kaungu jihunro haruma region ya Paris. Hamadeli ramwambiani mwonesani ukana ngarjo hujari hadi Simbavi wa upande wa heli ye Komor serikali ya Komor hawe daula ya Komor ya gere ya situation ya ye coronavirus daunu wade ikao uhafilisha dunia wandu wenji wafu wenji wasaya milioni ikao ngwa jihundrao nele bungu ilo ngwa tabihao haina usiku zenti pia zenku ngwa dzihao wandu ikao kwa tiwa shashi yonde mana ikao rihadisi ya mifumurakanio dasina Dr Sedomar dasina Dr Ada nana Maître Larif oskwaleo nirengeshwa bahashinu rijeri hadisi dasina Dr Shami hunu Japon na Shawali ikao ngamumjuao ikao anesthésiste ikao ngujihunro haruma amrudinzirejei hunu Faransa haruma capitale ya Faransa. Donc rikahujari tsamba Zimbabwe rijue izo ikao kartuzi jua riuzise rijue zortozi jua rijue tena eske zafanyiwa wa Komori ngwa urabi nembabe zafanyiwa ye ezatufanyishi handazibi ezabidi zifanyishi handazi ngarjo hadisa haruma ye kote technique hau ye kote medical ya hizi ndongo zinu bamuja na Shawali handani Shawali marhaba menji ngarjo kana hurenge wakati winji na wetsa wengawe hazini sha ngarishukuria wa Komori tena ngwa shukuria we judi yao rikanza rijue au kana wa Komori wandisore ngaze hadhar za hao vatole wa fikra zitonchashi ikao zitolwa na mametsen wananyuho baho wewe hufanya contribution ya hao est-ce que ngawe satisfait heli wonao zendongo zijiri Komori upande lonu wanu sha hususan eske habaha we raisi azali hau vo azali asumani kawonde urumoye Komori wakanga watu mkubali sha yokote politiki ngojo sami rotu sami yende manana tengu guyo eske ngawe satisfait neze mesures zarengwa nele janvi la babalukumani ili Dr Shami Jokara Shawal Dr Shawal kwezi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Non. Bien précis, bien posé. Donc, la vivante semana interprétée au banc, on est effectif, on s'engage sur l'eau, parce que si le lot roule, on va faire c'est facile, on doit critiquer chaque pendant la partie sur place, c'est pas évident. C'est la grosse effectif là. Il va de l'eau, Tangane, il faut aller sur le Tangane, Tangane, il va kuhakikisha ili wakikisho wanuzaji walio ikukaya hali hiyo wao alisika wale wao izonao wa internet hata mimi sina information kati izoro nao wa internet baadaye kama kukasaji kutoka na kwa kaya
Ewa marhaba menji hamadeli wandu ambao ngombokana kwa tuishi ambavyo ndema na kuchanga bjenda ngabjenda na u regle mbavye son da sina Dr. Shawal puisque ngabo ma auditeur ka kwa tushinda wa ishiria ngabjo ngabjenda na reglesha ngaridu rejenda sina Dr. Shami na sire regle yeson. Le suala ni lo wilo, est-ce que Shami ngawe satisfait ne heli le janvi hamade heli uko hamba la gere situation ya he coronavirus ranzinde debut hata ije honre haba haukuti satisfait? Ewa maraba kwezi wa Komori ni mahala wakaunga mliga ngani raka rohari mwezi wazo zime au ngani kwanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andani ilo shukuri ya Dr. Shawal ila komandire watwania yao nesa ya huja ya juzeo wa Komori ula uziro ulemengu wa ishio ya fanyemba ya shinda nando contribue ila hawa wakawo nguyono solimwenzi ya hatu na amade namna asante pia rijuao ishatonga yafanya intervention lokawe mbokaonge osha alafu bon jilance au harimwa Facebook ilia yambi wandu walo ni national ile hawe namna ilio yo shukura bokao siwasanga ni mshukuri yao kaya si wandu bokao kariti harimwa ni technique au kariti ma docteur harimwa ze l'hôpital balina bali rabiko wandu ambao hamada zimu chawandu kwa zirenge au sérieux par rapport ya ukanga zambao ni wandu bokao ngwa osha au tibu le suala manana bima amjo anisa intervention bokao ifanyiwa ni mua Mustafa Selchek bokao hele zambavi enamna ze habari zendao mo halugha shimanga wanajua hamba de mechanism bokao idungwa oharimwe suje ino haonesa ukayamo yeye Mustafa Selchek ngena evidence zahahe bitati woko maana bokao ngujulwa nge au national nge yao haonesa kama nsi akale wangu ambao equipe médical au wandu bokao karibu ne yesha au ye domaine ya medicine namna za habari zifanyishi hao ulihondo watu hambaze ndongozi lengwa no wandu bokao karibu ne medicine shayeye Mustafa Selchek haonesokaya namna ya equipe ya kahanze iparihani au ifanyishihe sha ngena evidence na justification kaze ndongo zendao kisiasa shaka zituenda ndogo technique yeye haonesa ukaya ngabo madoktori bokayo madoktori wao lazimekewa kai harima ekipu hamaniyo sha kwaja rwashawid wala kwaja ndilo ndongo izo mangoni mweze justification Mustafa Selchek akaonesa ukaya ye sujet ngononge baliwa kisiasa abo mimi zonjoka hanzani ajouter harimwa ye justification ya Mustafa Selchek dokaya zilabo kauriza mbarangu hale ukana ritoreki uharime hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaonesokaya almu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali aljasad alwahid idha ishtaka minhu 'udhun tadaa sa'iru aljasad bisahri walhumma ala inna fi aljasad mudghah idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb au kama qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam ukaya wa umini tafsiri yao wandokao waisho hali makominote nzima wohama decomposition ya hizi ungo za mwanadamu ukaya kale omru haondana na problem hali mao muono sha hizi ungo zonse pia zo hondana neze ndoso atambuka siuha hizi ungo pia zo kazi simu hizo ndizo bokao rizambarangu hale ukabanongo za governance inutingo bokao mathalani yani getingojo mkilishabaje mundu yaje mpoze andende gouverneur principal lazima zendongo zende namna bokao wandu waishio harimwa lila jango wandu waishio wakubaliana ukaya ngwendomo ndo fulani halafu ye raisi ujotumbula hanzia fulani hizo dezitongezao krizi hamanda yini neijo kaya ntiki au kuhamanda yino iresolveha hanamna systematic vokao vokavaka mashaka
sha izo siwa saramba au dokaya ila composition hiyo e systemu hiyo ketsina ye jirma ya ukaya ishinde iresolve problem ziro hamanda hino iyo darsa yahenda mndu kwanzo yafanye siasa ukaya vanuzendo ngoti dokamdo arandio hafanya ndongo shado mdukana maalumati jimla ya ukaya inu responsabilite nziro bokao responsabilite ya daula iyo responsabilite bokao nge kutajiao uwandu walo harimwe daula wonsi pia wasanganyihe weshiliana ili wa zendongo zishinde zido parihaniha ze resolvation ze solution wandu washinde wazirealize sino ili wakati vaja mzo kwa ya jamba mziro shalazima ze problematique ziji impose et finalement ikego wandu kwa shindi wa munda ila nzia njema yokaya wandu wa resolve ila problem nziro au nyambo bokamwe jihunda harima ila nsi wandu wa ishio. Donc avant haufu ni harima ye melezo yayo dokaya pour moi donc c'est bien normal bakemsajaja c'est bien normal situation hamanda yinubiteke résolver d'une manière systématique et professionnelle haukaya monsi wakomori waona twaramo wakomori waishio harima crise psychologique crise sociologique et politique namna bokao yo possible même rabe kwa manadamu hashindi hajukaya mbadalu kumanino wandu ya wapanga mwangondo monjema chabazo kambande msuzidunga ukaya mwembo ya nandia ikastaikike yake na etape fulani bokajavira ye etape hiyo. Donc izo mimi ndizo nakaanzania ajute ni rudili sinsi ukaya ila problematique iliyo ina lazima tenga kwa problematique iyo normal iyo naturel koliho denda mnaye ensi hatu yenshio ndilisi nsimbi ukaya baada ya he krizi inu na anaizasa ya zido harma ensi nimbo bakao hamba manzo ya jie hari mazi bwana za kiasa ya siasa yafanye precaution ba zendo ngoza husunti zoka nziro na zoka zishindi za hundana na solution akaitso ukaya wandu kwa jamunga ila mikonzi bakao wandu weshia. Marhaba menji Dr. Shami ngarjo rudi reje tujweka shawali ngorishilio mjudinzi reje ewa marhaba menji bose ma auditeurs haba c'est bon haba fikiri ka wandu ngoishi yao puisque rihezamba bieson rikanza rijue encore une fois puisque Dr. Shawali ngone sokana kuna ushinda ujue yeka ka politiquement zendrongonga zibira onro ha ukazturira onro parce que kuti sur le terrain shanga bondrongo boko des degrés zarengwa ranzi monti wazia ze frontières izo zikazamba ngarona wazalathmani hamba habwela pitali ya hombo yabo ngarona ukanange amfikirukana bonge nge pre upande huo waonesa ukana ngwa prayer wa fronte bwana inu yezo njoka kuja ile wahindi na la pitalibulo bon ya baba hanga samu mirongo ukaya balatizamba hamwe video na kanafanya ukaya ranu problemu tsinde zempado nezitanda na mduge ni tandu hao no ya wade wade ikao ngo zingaramu zefia donc le système respiratoire na kutangaza kwa système respiratoire manada mzurafia ya afu kama tindo ngozasa Shami kalmo watoto mbanga bombi yabo katuro sawa hamu ya kansi ambanga mbosiwa na mnekedala Sindamona na urele wanaya naam katurafia ya afu unukabasi problem d'accord naam na reanimation yonge video disposition na appareil ikao ndizo muhimu naam nafikiruka wangu wao nao ena mwanzo ya juo usijokaya na pareka na faransa ulione problem iliyo kaya hata wao kupatusha kwa respirateur wao fabrikeo wao nao aisha wao nawe hula yatendea ya hula ambanga ngulwe mara disho wasangu so biramba mtema mjore ngazi ndio hadi zikijia na respirateur ndio ya tazama nada ufurafia ya kasiwa aliyakwamsa mungu suya sija wanuke etapu ya huwa de mungu kaya mungu zingawa respiratoire kaziorafia alafu ndidio ya lesiwa sabidipo ndidio ya susiwa ili wangu wa mtie mashini ya imreste pia
si je m'exprime bien. Naam. Na hiyo video technique na hiyo technique wao ni reanimateur. Kama sumesiwa sasa ni madaktari pia. Naam. Alimefikia pia. Ila kama na mbokaya ndio ya kadani watu wa prepare ikawa prepare kuprepare kisha warejea reanimateur wao kukunga hao watu wao hazio wa formu wananyao watu tuaze technique hizo. Kama reanimateur wao wanakushinda wajeri hicho kazi kani ndio. Watu ngujo changalani sisi. Umuntu kwa kwa majana matanusi. Naam. Naam karishia Shawali. Wanakuwa kwa majana matanusi. Ndio kwa hamandi zote ndio jiri. Hizo wanafanya. Ona. Naam. Hiyo wanakuwa formewa. Ndio video imani mapero bado wa formu wananyao. Basi wote wapo. Naam. Danga na wakati mbaya yonde dispositif na kaufikiri. Sikafikiri kwa yenda kaumbo hawezi kufikiria sasa akaenda ya installe des urgences de réanimation sasa ndoka ndende mimi ndio mbavinamu na kuzulia yangalia mafuko ni zitanda kwa kabla ziwa na hii problem ya zitanda ndizo na hamba problem ya reanimation yote bito respiratoire je video ni zibuzabula yako oksijeni etc. ni mananao ya uleza na zibuzambayo serege elektriki waleo donc à ce stade là njaona ngo bref ambesengi hizo shami njaona hiyo ndio maana na shemeza donc hiyo ndio ngo wabidi fanya vamdaisho wade uko jaza hiyo ngudo ya ndani na risofa ndio kama ndasino hicho preparia Naam. na chonda bana na ni corona na risofanya richena zelongozinu rijokapia ya na manda zingia ndio imani maperi kwa wewe mbele kwa wewe kwa sina za material wale window jiri si wasanga lionao ya challenge mfano sokotela mimi satisfaire mitimu kwa ndio kitaki temle shaka basa tani minga unataka marhaba menji Shawal garjorudiri chat kanzari ncho Dr Shawal est-ce que au moins au niveau wa hubu wa l'hôpital est-ce que au moins nga satisfait puisque babula l'hôpital ya samba ba ikewamba ukana ye zitanda ka zitutosha sha ngabwe eza ngabwe inu ya hombo yo rambilo kana yo l'hôpital nku lo flamba neuf est-ce que ngono kana wadeheli ulio yeka zitanda ngazijoto shahombo ngofikiri ukana wandu wacho shida wa deheli uli wandu wacho shida wa jere wa wade hata hombo kwa ndio shida hayate ndio hizo sambao evacuation sanitaire na evacuation sanitaire yo sawa ngulonga zija ya samwa deuko ya turampia kabati yendo deja hata jambios que na respiratoire les ambulances que na respiratoire que na anesthésiste ou intube ou poser ce qu'on appelle une intubation ou ventiler nabo kafarao kuna permettre déjà c'est même pas possible pas tout yo vitu wana zinotongoza kidisikaye haina region ya Amahane, region ya Mzamihuli, ya Funguni, ya Majini, ya Centre, ya Mwali, ya Spécifique. Zinotongoza kidisikaye qu'est-ce qui satisfait tout du tout parce que quand il y a un équipement, on a dans une autre d'une région à une autre ou à déplacer ou dans une réanimation. Chaque train, ils sont équipés, ils sont équipés. Bon, il y a des Zambie, ils sont équipés. Est-ce qu'on peut passer de Gazia à un joint en quelques minutes à la fois suivre un médecin en combien de fois? Parce que là, on a Zambie, on a mail, donc je ne crois même pas. Donc, on peut imaginer parce que si ils sont séparés, un peu plus éloignés, alors quand il y a des infrastructures nécessaires, ça vous dit place, on
Donc ekatsele wandro et l'hôpital ya hombo baike docteur monsieur Shawal baike tele wandro et l'hôpital ya hombo baike ngiona zana za lavimu shaholi ho kamati mayeza transport médicalisé au niveau hezi siwa zindwa jina donc l'hôpital ila kena ushinda irenge wawade itondo wanzuwa ne katele wandro exactement donc voilà ba sangi video wanwa fikiri d'accord tita wamba connexion qui ont bibabi amjorinde jay haruma monsieur docteur Shami depuis le Japon haba hango ishia ya ukana baikeze l'hôpital Zibulwa sha et l'hôpital ya hombo ikao yode l'hôpital de référence ilio komori haba yambia ukana joshinda irenge wawade wenji gabisha ukakena ushinda irenge wawade itondo alo haruma e region ya hombo sha hata mbose walumtsamudu kwa jajo wahi wa waswili iho hello wade ulio ngeka hamada yo wanru igereje actuellement ujo propose hindi habaha wanru warenge zitanda wazibenga zija wazichange est-ce que voilà c'est le problème zitanda voilà c'est un problème respiratoire voilà mais je me rends là où c'est des problèmes de zitanda voilà c'est un problème ya materiali za reanimation kaziti donc yonde kodo iloba hanuzani wandu tahao ze respirateur aspirateur wandu tahao ze programu za kupima ukabado koi ze fianga zihea ukabado tieni oxygène njia harmeda SDC wala wandu kutaya respiration c'est ça fait kana yo affaire ya d'accord Dr. Shawal swala la mwiso rikanza ngabunducha ya uzisa ukana ebanuze symptome eza kweli hindi ya pisikuwa wenga wan contact na wenu wa wade wao ndrongo hindi ni kaweka zandiso jili ya mwanadamu ngebidiani so kamhara ya hanza india tundechwe ukana inde coronavirus. D'accord. Les symptômes yo hama grippe wanyo sawa na grippe wade unu musi wade wadisaleo wade wadisa wade hana rabiseviti non 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 ces symptômes sont des symptômes de grippe wizo la fièvre grande après on a tous parce que normalement na katulona grippe on a makerejea on kana tendance ya umiza injia harmaze pumu kana tendance donc normalement ese wazana kule kuzia ndio kuko donc kuko chaque chose tena kitu kwa wewe mungu ambaye na pazomo moja ya wewe parce que ndio halila kuna kwa message ya fix zo aziziziti donc na haina kwa la lao marhaba menji e connexion ki obinga mjori sami wo muhimu essentiel lo muhimu amadeli wanro nkomoria ko hamba monsieur Shami ngari wishia shangari uzisa suala habaha Dr. Shami par sa connexion marhaba menji Shawali wa ikanza rijo Dr. Shami puisque tsawe ngotsongo wonesa ukana Azali Asumani ekangori shilio Dr. Shami Azali Asumani kajavotiwa yabo quelque soit haina ndongo ajo ufanya c'est normali wanwa timu shilio ngewe ngono aula Dr. Shami ekangori shilio ngono aula ya ukana wandu wende waswali na yenga muhatwari eka wandu wende waswali no wandu atishili Azali
Dr. Shami ngorishiliwa kutulishilia abasa gamwishia nsujua donc rikanza rijiwe puisque ngonesa ukana azali kajavoti wabo holiho kajavotewa yabo haina ndrongo ikao ngujo zamba c'est normal ike kazi dungwa hava hamba ukana wandu watende wasolo juma bagao na bahati ya ukana warenge wo wade wa he coronavirus ba wandu kwa tsuhenda yabo ngono aula ngono kana wandu watende waswali yejuka azali wenge ngebetsala makana uswani wade yabo ngono kana wandu wende waswali no mtabishe Dejo kireke wakati wa hadisa unusi se suala njaka anli non mais dese yepo importa wakanzao ni uziseme sende ya musoino ya husu ukaya madama mbaba Lukmani wa imru ya jehansi hambo ye kena uriske ya ukaya wandu kwishia hina ngoya johanda mathala ni hamandi za husu bisihiri za jamaa ne za jumwa ukao onesa ukawandu watende da wandu kwanatwa ambagwenda wa monesa hivyo bano madeda mna sonsikia rishiria nao ukabanu quelque soit enamne crise liyo cha ino crise wakao ndio particulier ya ukange video wandu wa fanye concentration harimwa yepo ya kusu hifadhi ya maraia watihondana na hatwa donc abosi basaya mongari ibakio harimwaye nzia hiyo tena ngobi jo kauzamba ukayazi ngomba bukao ngebidozi bezezi weekends ya nisi nyakati zino wandu atihomba donc hauna wana ne legitimite ya wandu wa rengeda ula tumateka ne no wale bongwa hibenze si wasaya rilo harimweda ula ya haki ngari wambao ukaya wakazi wa twali amalena mna mafamana wakisiasa wesawaza ambaro waliyo walo harme diaspora walo nivo national bukao wala msefikira za hao ukaze fikira hizo ngona ukaya mo madama yusuji ya kusona ni marahia shati mbungo waji ya ukaya wandu warengeze precautions za hao wandu wa dunge zila conseil mbali na mbali bukao wandu wazionao harimwazi Facebook na harimwazi réseaux sociaux en général donc haulawa na ila santima ya ukaya wahimbo wa khatwari na ila santima ya ukaya ilo prioritaire no kawandu wabeze wandu solution donc aboso rizo hamba quelque soit illégitimité ya hele jambo sha de video wandu wake na rationnel wandu wake wakweli ya utahawajue tena wandu wajuzifanya hata wandu wa hifadhi maraia. Donc c'est là où il faut toujours discuter. Et donc abo haulawana niyo singari wanao kaya mo maraia wao na qui en contact avec les scientifiques, c'est la ville les équipes médicales, kaya équipe médicale rabe kaya wandu wa Dr. Shami Dr. Shami samani shariwano ye alkaba ibalo emisihiri ya heze pays occidentaux nana zepesa sharabu amjar msujamusi nam donc saizo nakaanza ni nabe nam lukayamo wandu wasane hata wakian contact daone équipe médicale nam bamwejane société civile na ni concept ya Komori wandu wata hewajuweza za kweli zilanzia saiko civil hata wandu waje hifadhi ukaya wandu walona yesita lwanso wangu video wandu wa amini inarogo wajo hamba yolava ukaya mwasari gasina experience injia hao ukaya wo hamba ndrabo wo kwa sehimi hadi donc ibatukaye na formation wajo urambia shakarna ukubali kazi la dezako ili abo wandu walo sur place yani ngebilio wafanye jitihadi madama inusu jenziro wataheza kweli na ila system ukao ndio afdali hakika ya ukaya hifadhi maraia au yahe de manipulation politique politicien ukao zidungwa no wano rango avant même le 24 mars akari jo harme eza kusuye misiri donc le problème ça ngeji poseo ukaya yani bon ila comportement hiyo
yaho wandu wa jamvi wiyo ijidanganya wana balando akafikiri ukaya akale wandu wanda wandu wasaiko wende wadunga nene mfunge bido wa kenshiri nibahi yondanga ngabo komori quelque soit les circonstances kaba fu mungu wandu fanya jitihadi hata wangoni wa mswadi wengi wa mbali wale wa mzee donc okay les jamvi wande ukaya ndogo za mfu wandu wafanye 20 personnes au maximum halafu yejumaida ziwa donc halafu ze jamaa zilo halafu juzi wandu watsondaone zila ndago za kima deputy zila wonjiliana wakansi waserana ama wandu wafanyao mashuhuri donc zindabanya wandu zikawandu harima nge hujo conseiller wa Komori Hindi do hoenda waswali wale hau do hukubali ya ukana kwa jaswali ya bungwa evite uzembade hamande helize hiyo ndio rakanza lichu banugodi aba ino swala ilo nziro ndio nziro harima wanabokao wa takhasusi harima zinu mada za kisharia za kidini ukaya banu msihiri namna rufikirio side nana si wa Komori fikirio msihiri ilande nyumba ya Mwenyezi Mungu wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub yani gabo ayazinji za Qur'ani bonzione sao ila presence ya msihiri hosoni mwe ardhi ukaya msihiri gabo nuru wakawe nuru hiyo ngela wanana msihiri uhea hojuyu haulawana ni alimul ghaibi mukausi mu'minina gari aminiyo dhalika alkitabu la raiba fihi alladhina yu'minuna bil ghaib donc msihiri ila nuru halafu edebena na ilio afikiri c'est pas facile ya ukambiambo ukaya wanwende waswaniwe c'est pas la question ukayanga ngabo namna zingwaji banunga si harimansi Arabie Saoudite Dubai bo wanwa jirenga oze decision zao donc harimansi yatu monsi ngabo ila characteristic ya yesaya kwao shaino point d'interrogation kakabati wade kakabati nguruno wade na doctor wali wazamba ndo ukayabanuze symptoms zaonesha ni shawari ngabo namna bokao kujojukana wale tunokazi symptoms hizo zila iya iyo c'est un point important aussi donc ibaki ukayabo leo harimata sibali na mbali Marekani abasa wa radio kan numero 1 shaimana wajulwa dawa ya kaya ezana zo kufanya ze test zijaya donc halafu warupiango wafanyao yote yashasongeza waluamba ukamarekani ungwa majana mangavi walona virus ebane kwa Komori ze nini yodo baba no baloe problematique ezana za test zifanyiwao ha amas atekeleo mathalani Komori wande kwa timu wahidi yodo baba no baloe problematique ya ukaya ya fikra ya ukaya mathalani yani tabatu wale Komori donc yo point d'interrogation kwa wanukati swiri na baka wandu waje harimo kwa hiyo ye decision yo kwa wandu watende harimo msihirini mkimia leo harimo baadhi ya mafundiko kangu warengao ila ukaya zenongo zamba ukayari tabatu wali zonabo possibilité ya ukayao wadenguo ngiyo donc abaka wandu wabakihenda na yo fukara wandu walonu wo donc abo nyongeri tsongezao sisi rakao nisokaya wanu wajojo wende harimaze jamaa neze juma hau veha message ukaya henna ndokao gujojiono kanga ina symptom gena zila justification au zila siri za uneso kange mabe ya tendom siri abo wakati huo garijojo arambo ukaya harimami sihiri wandu wajovenda harimami sihiri wandu kawa wesa watu ndoa genido wende ukapatiwa wande kamada ngari ensho harima problematique ya ukaya vani jokirike wale nguo chakaka wakati tufanyiwa test donc yole ya riki harima balbala msojo subutina nga directement ukaya abo mizwela daktari wa hamege jokirimbu kekana za symptom abo yonde ya ni bloke msojo juana anda ukaya donc gebidio wanwende harimaze jamaa au kenge kama sala ngasi mareka na ngasi harima wandu wale onaezana donc ukaya haida position ya msihiri no tukufu wa msihiri ne responsabilité ya msihiri olione zedwa ojua msohambia ukaya donc hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya difference ya amru uswali jamaa na mswali nzima yani 27 daraja yani kaunde uswali wa msirini ngorengo 27 plus zengao wizo wezengao harimo msiri urudure je iyo ngo nimeze ngao muhimu kwa kaundu ya jumanzishi wa sababu zinji
donc akaenda imkinisha decision yokawanduazi ya misihiri hana kalima kwa msa amawandu wabao chambre ya cinéma au shindo c'est très dangereux pour les croyants, ce qui fait que il est que mfuvi madame atijia kwa zinji donc problématique donc ya si hamande ya hatu si ya Kiislamu ikostahikike leo ngabo namna ya utunda wala wandu wanja msirini ili wandu wala swile ukaendujo msirini kati na wao wakati huo abo wangu wajibu ndio lazima warode waswali msiri sharango wangu atigo ujenda karitu jua hata watu nalidi bokaka uti basi na ukaya wamba wafanya test ndio baba hanubani yole problematique ya ma question sujua ka tishindi tujibu hujibu by can see d'accord ndami nawe haunga bwalova nwato d'accord ndawe naonga boto yaonesa ukana après tout jenda homsiri ni hende haswali ngujorenga wo wade hau ngujo nikamungu wo wade ya jokanje male kamra changa ngarjo zireje tikanza ndeje harma Dr. Shawal kanga wabanu ngorishibyo Dr. Shawal tikanza njo parce que riwono mwisizoni hunu wa Komori hamande heliriko ziona de miji de mabavu warengeze ndongozinu hemi hono yo mili ngarona wandu werenga jirkani za heze maji wezirengeza ili wafanye place publique za uhusiza imihono na hunu harma zenti za ulaya hau harma ya dunia wafanya taratibu ya haina mdu ya kensi hodahoni hai ya hose mihono hodahoni hai izo kwa liya mwese Komori haina mdu kana mtoshinda ya hundemba javeli demana wafanyao ya taratibu ya ukana wenda wahosize mihono mbabahanu wazima yela ketufanya enapel der yebana unuko tunda watanganyi habala waridi wasumpizana lebungu heli ufikiriwe est-ce que c'est efficace wandu la jirkani zameji wandu hentsa mwaze place publique non Naam. Nam Dr. Shawal. Allo Dr. Shawal. Ridiri repair de nam garvishiria. Shauka hanu wa mimi ni wanao
ukaya valo wakati mbuya sasijida ni mathalani lazima hina Mungu ye hamba subhana rabbiyal a'la wakati mbuya rongo wao Mungu hansi ekembuke mwali hansi receiver ikaba ekembolaka munge mwali baje wabili hajafu judoba hanuvala lazima ya respire ya rengeza kazwavala donc yonde fahamu humu ze contraintes za kauzi wakautazi contraintes kaya na rizia parce que humu wadi ngoswi ya baba ça à partir de ces éléments hizo wali humu watu na kaya qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse est-ce que ndio nambia kaze maskende ya swali ya tujo vulize mara ya labo tivala ya tujo vasato contamine hizo dispositifs za ukini a étant donné que hali Dr. Samia Hamba rien ne dit ukaya wadi kutsi ukaya kabati ya fanya test point barre kabati hapa na test kwamba ngeo naam ndio ngasokaya naam na hifadhi ikangu na hifadhi kaka uti na renge précaution uti yabo ndo bana ndo adio quelles sont les précautions wa uambo kaya mtendo misirini mtendo cha yo dissonant parce que quand tu misirini ça wando honda na polo honda na l'assemblée donc du coup effectivement kabati na mnautoshinda wele semana da misila mkautende waswali banga utuka nyabati mashana mwende masabani na bantu fanyeza mwanza donc ya ngamo ndo kusuki ngebidio ze équipe médicale ze équipe de choses za hamsi wasi zirege ze ndongo hizo wambie serikali ukayana ngamo kusuki imangare ndo misiri ndo wali ndo shindo nini kabati za zidi imange donc des dispositions za kweli répéter réellement ze ndongo zino kangwa watu mais du coup que n'a kiri on ka batu na ndamu tutayende wakati ndo bisiri sana mjue à l'assemblée wa armaze conseil des ministres wa samisana wengine tabatu ndo tuelewa hilo donc ni ndo ndo opportunity na wala plus officiel armaze décision arendao décision yo que sérieux kawazi wa wakati ndo bisiri mais c'est d'abord les scientifiques ça et raison yo annulé par parce que wao ndo atende wazifanya rikanza rijwe de suala ila vili la uhusuze jirikani kaonga zitilo mo mijini armaze place publique yewe fikira manda zila ngozi ono kazila fikira mufidu hau ngazi para wanada mwende wa jiundre wenchi wazima umayo fikira njema ukaya kama ndo anza msifanyila ngamjamba huwa ukaya na mbona jituburiye donc adepo ya ushinda wanika haina mwanadamu adepo kasirikali wangalo wanadamu wa hui wandu wafanya kiasi washindao umundo kaenda wa husumu nono ba nambria yani wandu wanika ne distance wa hoseni uno tipakamba tutangani hama wandu donc bref pour moi yo disposition njema ukayenda mwanzo miji hapo wafanye uwezo washinda wafanya uwezo kwa ushinda haina kama wawanike jekani ya maji ya jabe ina ndini adepo ina yaro hapo nje uchonda ni haya vile bala ya usomo pour moi c'est déjà ça marhaba Dr. Shawal suala la sayari kanzari rijue ndo uhusu ye ngarjamba hinjinga ndo uhusu ye gouvernement na inu ya misha parce que kartujua kweli kartujua ndrapo parce que kartina source sur sha ngartsongo huishia hari hata ngetongesa ozetiza Afrika pia zishemeza za ukana ngabo vaccin ngabo dalao ikao ngalanzole ndela rumilwa na Afrika harumaze ntiuza mwiso zinu zentumbili ndaruza mwiso zinu ngazambishia harumaze rezo ya ukana vende haruma emisada ya kauvehwa ne partenaire wahe Komori mhu shini ngabo malalao haungabo machancho ikao nganzende ya lauziwa ye unjo tsahawambie wa Komori hindi en tant que médecin et surtout en tant que panafricanisme ukaya rijuanzare ndera chanteo ma africain wende bawo tawa fuse pa gravu ngeri jeri wende kanga story fa ngeri fanye unu shati jela uzo wazu donc déjà on fait ça officiellement après serikali ya humu kwa chamba tambabo rabu harara ukaya yo problem ukapo resiki wanadamu sisi nya
mama na mdumu la uzehula ikawa hapo bari hari la uzar wesi dari la uzar jao wao atakosa isho vraiment zilongozi zivirinai wambana hawilende hadi wao wafikiri yote bitidi shade wozi wa depase wala wa arma television publique fikiri utibia kwa wazama officiellement donc on parle ma chancho sisi ngarambao vatina hata ubenya ukachanche ekangwa ndu wachanche na wajewa ni chanche siriroha muwade sirifao wala anafrit wade otina ampleur yiho non kwa walikuwa chanche wangu yiho deja ikam vami hadisi ndio presse officielle oka sur le vidéo amfikiro la ministre ika ila erreur wa RDC amba ukaya wesawa kontaktewa les consortium wesawa demandewa wende wafanyeze essai clinique ya hospitalu yayemo waje wafanyeze essai clinique ya machacho humu hati yani machacho yanga joro Marekani na Canada ani ministre wa Hazamba donc witu no koza banda ya iko hatu kwa Zamba ile ikmese kwa kontaktewa hawa kontaktewa pa Zamba ya bondo banura zone la se alerte à la population qui est une chancho vamos lá para trabalhar esse clínico vai a dispositivo zirengwao okaya ye hapari esse clínico kumorindi katina pharmacovigilance katina wangu waangalia ze danger après ma chancho bona não katina mshambao pharmacovigilance ma expert wa ugere situation e kama mungu chancho mungu don't want to vanu yefazia andani fazia vile vajana ebu vanu jo suive wa hata mahana mahaba ngade machan donc yitugo yamza mwe kama mungu chancho mungu hambiwa ukaya rujanzo cheru fanye ese clinique kama wangu não não waambie danger jonki e kama chancho não kaya attention parce que le chancho de jonki ni hau ke leo chamba mmoja ndio pia hiyo hata sikokaya kama mlango zero wanichu shangi bidosi ke claire ne zanzi wasinyo alafu take manete wako husile haina mambo kwa hujiria hapa ila pili watoka na hadi machafu ya shini wasau ula ula watoto wangu na wako habari sungo wa fuyo kwa sababu hiyo wachana donc msikirim chancho msikirim chancho parce que les affaires locales vraiment ma chancho parce que fini vaccin ni mungu le bungu so wangu le bungu wangu walipunguza ye virulence hayo wangu injecté il est comme il doit préparer ça anticorps não les jungos sont pour chez nous on peut préparer ma jeshi wanani não alors qu'est-ce que ça y est le bout ça ou de c'est ma jeshi là c'est le prêt on peut pas aller à ça veut dire qu'on s'est prêt au public não et je suis la casting général au Soudan não yote maana ya vaccine lokaya wambe hapo watu walikwaze mfu wetiozo wa mwanadamu baezu huko ziprepare za anticorps majeshi wananele kungulila não ça veut dire que kwa kusoma wao sisi ngosaka siwao tutsita na sekunde sawa prepare majeshi wao wakateni kungu não kisha yasakala leo sababu lokaya atashini wamewazikawa wale wabona warudiwe singara sabiti kabata antiko ya prepare amozo ngoza au na ngeka wakanali kungu não hawe kaya kejakire hata sabiti ya upata na vaccine wasiri hadai ni kama watu waseme wachache wao pamoja na sisi wa mzali shuruzu kwa mambo kwa katu wale sasa ndipo sasa public wangizo yao officiel
Mar marhaba menji Shawali. Marhaba menji Shawali na rifahamu ritikubali machancho ritikubali malala waikao rahakati ofisieli yonde conseil ikao ngetola ubanu ni Shawali hamadeli mzijua wowe anesthesiste mu haru kaungweshi haruma hunu Faransa haruma mji wa Paris. Ngasida sina Dr. Sham rikari huperde mbavi ya moment donné chatasiri huparisa. Shawali haonesa vanu kana hatori ya huenda humsirini haonesa ukana ya mshiri yomodima na haonesa ukana yesumu ombabanu ya ulona wa wadi ajoenda hasujudi ya ujombunga kadwa vili hende hasujudi wala ya bongurengo wa wadi yabo Shawali ngonesa ukana na rihanse politique de côté rihansi dini de l'autre côté rihansi nonunu de l'autre côté. Halafunga mdudu ni uzise hakonseye wandu vanu ya ukana ejoka njema domrenga ze hadhari eshele ekawo wade itoka nguo pasikwe wa uziro ngutanganyo ndaina we ya ukana wa uziro karitujua we ulonuo karitujua ye uti nuo wewe malgré tout ça kutukonseye wa Komori waishia wakubali wabakisha mamalahoni waswali harumai period incertain ikao ngio harumai dunia kamili ya tsongesa ya alkaba ya balwa emisimi hiri mihu ya balwa kutsuona ukana ijoka kairi eka Komori harenge ze précautions za hebu ya tso sur ya ukana owandu hawo wade nguo Komori bakakabajafanya tabhir hamadeli zamba wenu haungo insiste ya ukana haungo insiste ya ukana kairi ri continue quand même rido fanya swala. Dr. Shawali mbasa kanza intervenir ngese la uje intervenir monsieur Sham. Naam. Naam. Voilà. Naam. No. Allô? Non. Non. Allô? Non. 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 Ya ukana Mkomori ngono hama nguzilo ati swali na uongo ndo mahalani alazimu uende. Shawali ekanendo angalia vanu ngabo wandu boko wangomo ngo mijini dahi kwadwenda haruma Assemblée Nationale kwadwenda moshindoni haruma ezindo zihu za shikomori volovolo na mutamudu na imo shawa wandu ikao ngabjamba ma villageois e problème doka wandu wa circuler haruma ze vili kao ngizo frekante wajihunda warejemo mijini mkinisha wabalewa wadewo wajewa swale juma ndao nao Exactement. Les millions de kaya sont
sote si mweshi bazima wao sitamanda humo na mtu ya tineshi wewe rohani ndio na haba shaula ngalisho katima ya wewe tuna hicho mambo mtu mtapia kwa sababu ni kitu tunakujosa hai moroni henda hali ngekwaje au hapa ya wao ndio pia sawa donc kigenge wa réfléchissez avant ya prendre des décisions à mon avis parce qu'on fikiri décision kaja watu wanafanya photocopy yani copy coller ya longo za jimala na fikiri wajarenga paraporu ya hatu paraporu ya namna yeshi ni ndini hapo senepa paranga ngekutsona hama leo serikali ndoma msaidie hauazalia sumani uongo jiprotege kana honda harwe mabango yala isanfu a peu près ambo sengu tojo urenga ikaha ngutojo urenga bahi ho hawani shakana hurenga ha fréquentation ye yambo seka wandu waswali wa tambaza wade wo isanfu ambo seye hau kama kama simbe ambo kawa de ungo wo tamalia haswala kwa kuchitokande swala gani lekeni zango pia mungu anulio wasosaliki ukabo mpakane swala ndo kaanza na problem kama hala pia tokuna waziro maana pia watoto jawa stigmatiza mwe swala kwa sababu ndo bana na damu watu shindelewa na rungi kidogo elezevo ikawa shikiwa elezano kwa wanafunzi kwa msirini ya rungi kidogo generalize zero hizo ambao mahala pia uwezo wa msihi mahala pia wao wasanganyika kwa hiyo kama tunazoshinda ya wadai bahari yeye ni president au ministry yo c'est pas possible on déjà pas tout ça la plupart du monde c'est la plupart c'est des gens qui sont à l'Assemblée nationale là où on apprend c'est les médecins c'est les infirmiers enfin voilà il faut pas se protéger on peut pas se protéger Dr. Shawali nge au niveau ya he kanza ronese au niveau ya he o Komori ikao leo ambao kana ngorishilio Dr. Shawali rikanza rijua wanikango ambao kana no bano wade kauti hunu na wandu waishia kazi njikao ngazijiunda au maore wanduwa ishia symptoms nji shangwa ambao kana no unutidu wo inu dengi inu tijijao ye ndongo hamanizo hujo zeleza ji hau hujo conseiller ndongo hindu wa Komori ya ukakweli wade kauti Komori hau ema dhamana kwa tutahike nguo shanguo ndongo hamanizo ujoziona je pendant que leori juziri shia humadi msaidie haonesa ukana haina mruju ambandrongo zito officieli ngujo mfunga haona shangaza majurnali ya Komori notamment Comore Info na la Gazette. Par contre, ils ont déjà lukaya sincèrement wade wo hedara et quand wade il y a forte chance ukaya insidio kisa. Non. Ngebidio mimi armaye nyangu ndo kwa wade kauti. Haunguo shanga wanguo asymptomatique kwa tu présenter symptômes. Voilà. Il kabulo banulio. Cheka wangu wa présenter aux symptômes et hali éviter c'était même pas possible quand je toka programme ramé ba mungu wa kauti. En 2 jours c'était fini. Si je pas dit ça. Donc na kubalia kaya ta wade kauti haunguo shanga wangu asymptomatique sur le développer en raison za wana damu. Parce que les deux cas arrivent. Naam, assalamu alaikum. Nam ngasibani Dr. Shan. Allô? Ngasibani Dr. Shansha bungu sababu ya bruit ba wangu shawo ya bruit ya ngawe bruit nyinji ya ho wana busino ngaduka kwa obligeri ripot parce que Naam. ngawe bruit nyinji ya ho watoto iko dingoni haina saya couper micro et kangorongo Dr. Shan s'il vous plaît. Donc Dr. Shawali ngori shilio hao ngojoendele nam ngamrudinde jeina mboka ya ngamfikiru kaya ngabo possibilité zinji soit wale kauti réellement polishio ngarishia Shawali wale kauti réellement ngware lelo hawo wale nguosha kaitu virus que tu shingo développer hawo zungo sa hongo wanadamu alafu ngabo nokosi nchizambishi hawo humu no kaya ngabo Dr. Raulu hambo kaya ngebido ngore lakini no na balala kinini yo yonde ba
Naam. Ono. Shabala ngarombe sebala yemzunguka takaudi nikai lili rivoni hokahu mungu ambao walenge lebali kiengwa waharata baia mabala yosu. Ya wale salangilo yawe bala wakaulisa sumu hawendi antuka ngemkini hao. Naam. Ukaya owandu wa dingo renga lakini ni hawandu wa trete wala lakini ni wona resistance ya hawa de unu. Donc si officiel ya nongo sarma officiel. Naam. Officieusement ezambiki hao. Alafu Fasira Elisandro kuti officiel changa officieuse Elisandro parce que donc je conseille wandu wale lakinini si je conseille serikali naam wa passer côté hiyo deja wandu ni kwenda kinini parce que huno ndio banu walio watu hanga wandu wanikiwa zela kinini ngabu wanzu wanikiwa ngabu wala watu hanga sa esi bokori sabi rege la kinini hata rilemewa keturi dhuru yekereka ralisore odismesi kala so prepare la kinini zekai ho zekatiari hawandu wadison pa lakini bange de plus en plus wedono kubalizo ra uyambao kaya wala la kinini ngeswanyo donc yo tindega toka fasili bo watuju rahana ulindao wade tena na zasaya parce que ngwanga ukapukwa ima africain watu ate hapu parce que ngoma ate ngwafikiri ukaya mengoni mio de chloroquine loho zungoni des chloroquine rarenga des chloroquine warenga wana afrique hepal parce que on renga sous forme ya kinimax on renga sous forme la kini comprimé ainsi de suite dem kini hao on ngwendao no kubali de plus en plus c'est hadisio donc Johamba wandua j'équipe de ce côté-là bangada yunge joka plus facile sirkalwa diso réfléchissez on est ma topic waloyo et côté yo bayinge joka nangu rahana ulinda baje détresse respiratoire na baya kwa konosho dojere haka swala la mwiso hau swala la saya Dr. Shawala tarjo parsa shami parce que shami kartushinda ramparisa rikanza rijo puisque ngabwandu wenji ikao ngwazambao kana ngwaona ze symptom ani ngwaona ze signe ikao ngazivumbulao ikao wandu ikao ngwaona ye coronavirus wo hanzokana ze signe hizo sha wenji harumao ngwaonesa ukana no inutinde corona shainu wademrwa jina inu nderema ya shihunu yambao dengi inu inu nyindwa jina wakati hindini ndo ya mkomori ya juu shinda ya juu ukana inu de coronavirus ani wakati hindi mrwa juu shinda ambe ukana inu de coronavirus shainu ti dengi hawi inu dengi shainu ti coronavirus est-ce que ngabo non. Non. Voilà. Les deux tests respiratoires. Sinon, les signes, c'est pareil, c'est la même chose. Les signes fièvre, c'est fièvre. Tout, c'est tout. Et détresse respiratoire, il y a des D'accord. Wakati kao mrungi ujihunra ukana ngena zesini zozonti pia shaika ende hata mrungo nokana zenfi ya kasturoha mrungi hama mrulo na pefu iyo ndo wakati ya bidi mwanadamu ya bidi ya nisoji wakati yonge ndio ya rambio paske ababanga sa mafasi ni vagina. D'accord. Wakati huo wakati huo usawashuliwa eka mru harengeze lakinini ngio na maana hau ngio trotari wakati huo wano hadisi tumba urangazela kinini ngebidio
Naam. Voilà, yonge bidio yonge ko gérer wao les mamelles sont walo donc yote ndo ndo ambapo kana mjembe lakini mimi ça se passe pas comme ça. Non, non. Yo prescription médicale, c'est les médecins qui décident à quel moment et combien il faut donner tout ça là. Ils ont watu wao tunataka mambo kana mjembe wao watu hawaliza lakini ho alikia wamba manara mbali leza lakini c'est pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Yo des domaines il y a un médecin ou à gérer une situation tu vois à quelle dose il est efficace par rapport parce que on va voir kaya et on de uno avec telle dose ndio shinda ifanye mambo par rapport à hizo expérience ça ya mettre en place on déjà ngabo 37 hôpitaux où ça va se mettre en place tu vas faire effectivement ngabo haraya ngabo kubadio wa kubali ngwandono kubaluka yazo ngozo kweli voilà petit à petit ngaz mettre en place donc si tu hamba waloyo wabunge de près parce que sur quand wabunga ça va de près zira où non mais zira en Afrique parce que comme ma chercheur africain ma chercheur africain wa Paris ça malala où plus ou moins pareil anga ko beninunga donc wabunge parce que yonde wando mafana nasi lona klima nzima lona na mjini nzima umuyende chercheur africain ikao wewe sawa ni shwata kezo ngozino baishe kwa tu pande wa Ulaya. Et au niveau ya ces masques puisque ngarjoka na komori kartina ze moyens za uhula ze masque hama dahunu ikao masque za ulata haina wakati sha sisinga sina moyens za hubaya ze yemare na zenfia ikaonga joba mkinishazi balie lebungu ni des éleso za wana shohatu majorité entre eux yemrujo renga ngawarenga omishwara we baya hamwa muda muhindri dabidi mndu ya toweleso ya ishanji ya tinyindwa jina hawo mshwara wachoka ngwarumia pisungarona o système des injis rumilwa notamment en Afrique he problème ya heze moyens za heze masques. Ça sera trop demandé parce que là c'est la population est très démunie et ushinda wamba kaina ndo changer les soins ndo changer ta wana wakati déjà ils ont qu'à tout couvrir changi yo mieux que rien yo ndo ba hanga wadi yo ils ont qu'à s'y adapter ça yo juste moyen de bord donc ngafikiruka ya yuti ndo gombu ya tushinda ya zinjie mbuya ya bewamukabo na 4 heures de temps ndawa changer wakali ufenja non c'est un peu délicat donc yo zo gombu ya dura pa l'appréciation ya hima zamana waloyiho wafanyeze etudizo wambi hiyo setu gombu ya do shibutia ndokaya voilà vu la situation économique ya wana dawu c'est pas évident de lancer un endroit mandi maraba benji Shami ngori shilio Dr Shami jusqu'à présent kartushinda ramparisa rikanza recapituler mbavi ili Dr Shawali bambo sengutsaho ubuje mbavi ili urinike makalima ya mwiso ya haho huronesa monti dokana zemezuri zarengwa kaziti adapter les situations ya wa Komori ya ukana izokweli babulwa majumba ya pado shakabati yezitanda za lavi muzijezire rengo wa wade ketuka wa wade ngwao kabati moyen de transport médicalisé donc et l'hôpitalia hombo mathala nikao yonde ya jokangio na mbabisa moyen za bwana ne coronavirus ngejihunda onzuani yabo ngejo urenga shando wa wade bahi wa hwe region ya hombo shahata wa fomboni kwa jajo wa mtamudu kwa jajo shinda wa washemini wenda hiyo fetuze wajoka wajihunda wa harumaizi siwa zindwa jina ha problemu ya moyen médical bon Dr Shamitso hasaha hari wasuli ngari recapituler mbabi donc yabo huonesa upande huo wa ukana au niveau aleka salam ngasibanda sina shawali harumai niveau hiyo serikali ngwaona ndongozi njinza za mfanya hata wake washinde wa wanene wademu huonesa ukana ya serikali ngwa toa ze mesures chaque tu zi respecte ngomba mtende maswali shangwando wa organiser réunion zinji na assemblée ikao ngwa tsanganyi hao yabo itungesa wa Komori ngao haruma confusion huonesa wa Komori ukana na mfahamu mtifanye machancho wala mtirenge malalao ikao ya haja umishizoni hunu au kana
au mahalani kaongo wane pour l'instant kwa jala uze malalao yao donc mtikubali bawanu wanzo wangamize ye Afrique ele kalma la mwiso shahata mjono uzisa le kango jono préparer et résumer ya mwiso jukambia wa Komore monsieur Shawal au ka ngamjoni ka 3 minutes ngojori sami sharkanza rubitena eka Shami Dr Shami ka Japan eka ngawe na ndongo ikao hujohanza usaidie ya population ya Komore indépendamment nezeme zuri zirengo ao nele janvi hamade likao ngo zambo Dr Shami. Allo Dr Shami. Dr Shami harite na hata. Donc aba hanga njo ishidia ya resume ya Shawal ye zendongo ikao ujo conseiller o Komore nana Dr Shami toi hasa ngureje shangu tungo hujana huroha bwesenga bo problème ya connexion au niveau ya ohahe donc endelea Shawal yekango rishilio au niveau ya he u resume ye conseil wa Jonika handani ndo Komore nanu wananyuho ikao ngozi juondro ukawananyuho mametse hamanda we kwa tsubuti wa rongoa ukango ishokate ma journaliste haina ndo taya tunde ya jwe uhusu upande wa he coronavirus hamilongo jofungwa izo humadi msaidia hazamba officiellement ya ukaina mdu jwamba ndrongo ujozi sandrongo heze ndrongo zinu yeye ngujo mfunga hashangaza la gazeti hashangaza Komoremfo ujonza ukonseiller wananyo piskunga wanaibahati ngoji mru harumansi ya liberté d'expression ma kolegi wao ikao ngwafanyo hazi ngwa wahara hamande heli ulio ujonza wambia hindi nano wa Komori pour finir Shawal. Pour finir ce jamba armoye période difficile yinunge bidio ye serikali neze parti politique pia zilio parce que va nous ndongozini ministre de serikali lubango wabirabo pia kabati wafanya ndongo baije ke wanu kwa tufanya shawa ndo walo sur place donc lazima rambewan ukaya na mangalie deja na lefitwani manisho angalia mbali zenongoza huno uno Komori parce que ma médecin wa uibongo walugo wade yao amba huno katina ma médecin kwa tuta ndongo na ndini na besoin manque de moyens il manque d'attention il y a politique vis-à-vis il y a ma soignant bon les médecins sont très qualifiés ils sont très bons chaque fois c'est moyen donc ils font avec les moyens de bord à la fois mazamana ba wade wejo hawe pashia wa discredite wala ma médecin okabo wazone soka wanu kwati wangu wa ushinda barangalie sisi wao wandani wa discredite ma médecin walo Komori bon donc yoti fierté kava mana wakamili president wakamili bo yaloma ajo hadi kurambiwe yende morisa u yende parasende ya sonye wanabunge nansi ujifaharu kange nansi ikambu kujifahari basi ndo kansi kwa hai bali kufanya tule mwanya hata kwa Mungu Allô? Na wafanye muhimu. Ngasibano sham. Otsinjia shansu shindana lunga namna programu endao. Non, bon, Shawalinga en direct. Ni parawe. Shawalinga en direct, abongari mwishila Shawali. Anam. Donc, siricho amba, ima autorité, neze parti politique pia, ikao, waviri harumai zero wao, wanzo wanjako politique wandisofikiri mbavi ya domaine ya santé ike prioritaire rahani zindongozi voilà parce que le gouvernement na harara pia ya njia ndabuka yo c'était yo ika domaine kao woto jana mboto jambezo ya shinda misakute parce que watu wono kayamani na riali ni kama hadi ngamjopashia ni baizenu zangu sasa paraleo hata kanonga mbio yotoro haya aba hata kaire kama ndisofikiru kaya non. Na wawalike zile necessaire za uangalie wanadamu banka ona elimu. Shay elimu leo hitsoni va lazima mwaye financier affaire yote na ujo kufanya no. Donc yote tole sima médecin kwa sima compétent, je crois que non. Kwa shada lao ni kwa wewe kwa daktari afanye jambo. Kwa wawalike moyen, kwa wawalike possibilité za kuonesa ujizi wa Mungu wa renti. Naam. Parce que pour moi, ce sont les politiciens qui Chia ni hata kishi hata
Abu désactive écouteur ya huyo Dr. Shami de maana kuturishia. Naam Dr. Shawali endelee. Donc Tambokaya est politique. La politique on doit discréditer au corps médical, on doit discréditer au médecine locomoteur. Ukawa ndani kawa loa wa debate Gamzima. Na wanike les moyens parce qu'ils ont les moyens. Na wanike les moyens de l'hôpital ni ma médecin ili waonese utizi wa hao. Donc wao wahandai wa discrediter. Non. Eziro. Bali ndongo wao watushinda wa maîtrise weleze wa nini walikuwa tutoka obligé wala na harara sanda kwa tuna hata moyen. Wao hiyo ils ont juste et ma médecin va onesha mimi hospitali hao sasa refla kwa tina tahi ono kwa tina tamba oxygène yoto tamade utojabala kwa Naam. electric yoto pia l'oxygène ekae Abo. kwa tina Gamo. après ekae mwade hapo ndo kwa tamba wote kutoru wate kateshinda fanya ndogo mikana ushuru fanya ndogo Gamo ono shansujo akango nishilia. Donc voilà, il y a une conclusion na Tanzanie, les vidéos on doit faire les politiques autrement, on doit dire fikiri ambavyo ENC wafikiri ambavyo wanadamu watasodo fikiri ukayasire wakaneye zingaruka na mwanyeza ukashira abone wasaya wa yotaferaha les vidéos ndiso fikiri namna yokaya Komori ishindike dans leur temps haruma côté médical. Ewa marhaba menji ne conclusion yao Dr. Shami kangorishilio Nimansishia hata. nge haba kuturishia Dr. Shami. Dr. Shami kuturishia avant bosser abonga una problème ya micro ya désactiver c'est dommage amjo essayer ni hupare ili uconclure au kana en tout cas marhaba menji Shawal walata wakati wao ili ujeri hadithi mbavyo uhusuye coronavirus nana emisada yao ikao itanga nga ujuma huitanga hejitihadi yao mwishia bwa Komori wote dima waheze réseaux sociaux Shawali ikao uo ngardomba wo professionnel de santé ndia mwambia ni ukana na mfahamu haina machancho ikao ya johangu habonze ya japo siku kartufanya machancho hiyo Komori hususan ya husuyo coronavirus mtikubali mchancha na mfahamu ya malalao na mleze ni vakini au kaze ni vakini izo rani sohula ranzi hale kardia paro tabia kartujua za baridi ni leo le ikao rizilhanishia ya ukana rambilokana ritileze ze ni vakini hizo uhusu ye serikali ngoniso ye serikali ukana na mfahamu bo serikali na mfahamu bo serikali ukana Rano kamrare nge mesure serikali wakati ndio wazi applique ranzi wajirumilia ngeo ni sai maranya ngio nziro nyinyi wandu wa serikali hokana mwambie wa Komori ukana mtitanganyie mo misirini shamwende harumaze reunion za services za hanyu na sakara pendant que wa Komori ngwa harumatabu Shawali tena nguoneso wananya para wananya hamada ye ma médecin ya ukana wake ma solidari ili washinde wa wane no wadenu wakangujuo ukana wowo baike wa Johanza shaika kwa tina ze moyens za ladhimu kwa na ushinda wafanye hazi heli ya ladhimu amadeli ya zamba wowo baike wende shaika kwa tina ze equipement nécessaire shao muhimu na asomise wananyao haraka wa uhusu zinu za wana na urazemfia inurambao des systèmes respiratoires ya heze machine wasomise wajoka ngwa yabo raha kwa jasoma ukangasi haruma état d'urgence haugasi haruma monde d'urgence haba parce que kaitia état shangio haruma dunia kamil tamanga barembe kana ngasi haruma monde d'urgence marhaba menji Dr. Shawal c'est dommage vorto shinda la parsa Dr. Shami en tout cas ngaribo na huona tena kanga jurudiri mparise au kanga sina sujet lo muhimu ya uhusu ye fikraya ya yona Dr. Shami ngori shilio Ngamushilio. Donc risari hisanga sina Dr. Shawal marhaba menji rikanza riconclure rikanza rijue zendongo wewe ikao Johanza uambie wa Komori haba
ili wane no wade unu Dr. Shawali hatoa conclusion ya hahe, hatoa hosoni mwa wananya mametana dae, hatoa hosoni mwa wakomori wanti pia hatoa tena huhusu ya serikali ikao hahungu mhono ila fikra yao waonesa ya ukana yeye bahe katuelewa hamblo ukana ya serikali kwa mdogo organize mabunjilio na hamba wakomori watende wa swali shaka memu hambia wakomori kwa nafanya attention ba avant tout unu wade ulo mziro nae nguo hatwari nguo mziro hardi nguo hatwari shaka memu nguo mhono ya ujanza hambia wakomori hindi hususan mrudinde jile le suala hilo ye ngono ukana ye mkomori ya tawakali ya mbemye ndeo msirine ndeo mbemyezi Mungu ya swadie jumaba wa nduwa serikali kwa tu respecte ze consignizo hau yarengeze hadhari zahe ya swali hata wade unu vile ngerejei haruma ze juma haumete de côté nu serikali ya rifanya hama kabati serikali shahaina mndu ya jihubi yomba bahano rahondra banu jo ne conclusion ya mwiso Dr. Shan marabano inji mwanama dimano washibizi andani ndo presenteze soma ukayabaka ya problem ya mawasiliano na uongozi jibo kauza ambao ni Dr. Shawali mtashindana zilunga abo ijo kiriki ya mazana mwenye kauza mba yabo ike ziliro mbali au kazi javiro awanisa ndokejo kiriki wakati nafanya melezo ya hangu ya namba ya kisero ya reaction ishia na dima na wanduwaji wakawa wafanya commentaire amapa janele wezo na Tanzania amanzo nirejeze na hiyo genji yao harame conclusion na ukaya problem hili hiyo ndo karmansi yatu yani kabati hata hazizifanyishi yao hamade na mnazifanyisha yao mathala koretushi yani hata zetaksi ngazizilwao wanuwe wangaliwa yani wajoba bisini bonzila place publique donc on a la loi fameuse test bon chango ajo kaya koretushi gongo en avance c'est 1000 fois par rapport à la France même Chamo hizo nazo nambe nukaya ila problématique au niveau technique hiyo ndio ya harima mbihanyo ya ukaya wanu maulama c'est très important ukaya wanu harima wanu walokomori kama maulama wakawa ndo warejeteo ye fikra yatokaya leo misirizo de jamaa neze juma zilizozilanja donc mimi ndani en bonne position ya ukaya ni répondre yani ila partia hao tulikuwa wacheleza wale namna hiyo neneze ukaya donc msihiri bona yote sawa na parlema ofisi msihiri inu de juba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukanga ndongozi za asrari ziliyo baina ya msihiri ne zilo harma ghaib halafu hizo nakanza nambe ili nambie maulama wakawa rejeteo naomba wengi wa national donc iyo ni wabao kaya video wale wana ukayabadu ila possibility ukawa ndio harma za jamaa na wedawa rimaye jumaa ingito kabla ngasina zana sasa ilazokana ndio ridotunda yelomare no tsimade ya masala nyingi kama sala nyingi satu developer ambao ike developers nyakati hizi ambapo inaweza kufanya kwa tusi kwa ile mala de test pia zero mahala pia ike kama sala nyingi hizo harma daula ya hatu yorijo oblige wakati wabake jumaa barudi bakae jamaa namna bakawa majuja msiriri shakwa nusa mizana mbe shahonjia risarira siroka kwa tino wale shamada mezana kaziti izo ndezitsongezao isaikondo wake makini risubiri rangu zenye katizijao wakati huo garijoshinda lijokaya ebanu ka pourcentage hindrini ilona wakumari walono wanataka wasisi wasaya rabekwa ya msaidia wamba kabati sha kwatina argument ya unesoka ya zetete zifanyiwa halimaze plus public no maana ni penda icheke wamba ukaya viparsa resulta fulani shangari shauno bokari lazimari warengeze resulta wazini memorisi au larwe mio gabozendao gabozitoguja na confusion hivyo harima upande huu abonge au konklulie kama zomi jibaza harima wa maulama mukako yani wasikiti hao lokaya wake kwa harima za jamaa niwaambie kaya wasubiri mbali rilile insha Allah haraka yao gajoshinda rijue ila situation ya sasa kweli ya endaula ya hatu
namna wakawa joshi ndani kimokaya donc wanapati wa wale wakati wonge wana wende hazima kuzeja ne juma hii nukta ya pili sana ni conclure wakao afikiri hii hadisi watishia mbabe mwana mashawali akawuyoleza deagusu vaccine sibe ha message important mwae Facebook yangu wakao ne Dr. Shawali ya mshiria ya mukaya undezoka yanga kwa problem harimo wanawashe ukaozaya wana problem par rapport yabo wanaume hasiba vaccine ya rumilo harima siya mali na sikine na siasa ya ni wapio kaya fikiri holio ndena na habari sawa za harimo ule mengu yani boseda bahata daba yani kabati bujo kubali ya kubali ya rege vaccine aketo ndende kinishia na problem za corruption na mapesa ukanwa amani hizo wale ndio mnazamishi hao wanataka kubala mapesa ukaunga ndani pose wao ndani hati wao ukaweka kazi ngozi fanya mbili kama pesa yako toka kazi ngozi ndio sio sindana tena na hiyo una uswashi guguru abola bojojiri mmoja hapo kabla kumani wende stahili kwa yatende ya rege vaccine hiyo baada ya hapo kumsaidia mwanzani wa dima et puis bon kiki na wala bon wala wafanyi wazi vaccine hiyo donc baada ya muda wao aminio chaini kuhusu amini ndio kubalia kufanya vaccine hamadi hiyo yani lodada wala kuna excuse marhaba menji havanu hamade heli mwanaonduri kaza ukifu mpango wa hatunu mpango ikao husu ye coronavirus na heli ye serikali ya Komori ikao do waujere rikabwa dzima na Dr. Shami depuis Japon rikabwa dzima na Shawali ikao anesthésiste mhu ya jundra wa région parisienne ngarjo recapitule ba ikeri zamba sharandi hari perde mbavi Dr. Shami ngamjuri samia ukana rijohanza ridungeze nouvelle technologie shakabati moyen kangasumba ba Komori kabati moyen sha hata sisi kabati moyen sharijohanza batu ridungeze nouvelle technologie za zinu ili risaidie yentia hatu madeheli mwazishia Dr. Shami ngoneso ukana na rikera biri lindie bantingio maskini rirengeze hadari za hatu yesheleba wade kaitoka nguo haukakartina mayenza ushinda rijue yakana wade nguo haukauti haukana habaha zinu zambwao analyse ngazendo zifanywa haruma ntiza bonze c'est d'ailleurs ndongo ikao Shawali hazone savanu kana wakati ujawa ukana montibo haina dhamana mkomori raulio rayakaya rauchoka huja ya do fikri wa ununua heba ngejohenda hata wakati woko ye mali ikaungenio na naze titre alonizo kazina humserve hata ngono kanadeo madimsaidie ngawe ministre nana wasaya ma ministre hamandawe ikao ramzi independence hata jehunde leo warumu ye Komor sha maskini haba hamadeli wonao ye coronavirus iyo ketutungua ministre ketutungua mrulo na mali shangere mao wanrupia hani ya tutombe hakatomboa ani rikanzaro nese ukana hamadeli Shawali ya zamba ukaenge mwande hamdengeza zela pitali karjajo jihundra habaha ya ukana ngasi oblige varengwa damu hau varengwa ndongoza ufanya analizi zende harumaze ntijirani notama bushini na morisi wende watunde wajue ka wandungwa one coronavirus hau kwatinio ngesa o wakati wo uongo vira haku donc Dr. Shawali ngoneso ukana baike wananya mametse hamandae wa Johanza wafanye hazi nro shaka kwa tina mwaye kwa na ushinda wafanye hazi yende mana yaonesa ukana zempado zilampado shaila tilapitali itanda vanu mwade yujobula zobonti no hangali wando jeli aka mwade yujobula zo haruma godoro la eponji shaika kabatize mwaye tekniki za utongesa ma dhamana hauye ma docteur wafanye za hao yaboke tina mana yende mana kaonesa ukana izo kweli ya serikali wabua lapitali hawabua milango ya majumba shaezana za wana notamment des respirateurs ikao hizo wakati wade wasawajivuriza ekakabati respirateur emade katina bahati ya ukana ya yenshi wakati mwingi habanu ndo rikazao mpango hatunu na uomba Mwenyezi Mungu ike rimsaidiani haurisaidia inti ya hatu umuhimu wa mpango ndo ahirisha wa Komor rionese ukana ye politiki mbali wa ununu mbali
ye medicine yombali izo ndizo ile bana rakautsongesa rirenge Dr. Shami yarenise o kote ya heye ye dini na ne ye siasa rarenga shawali ya ronese ye kote ya hoununu ili rijue fanye separation ya hizi ndongo zinu ritijozibihanya rijojarambilo kana shawali hakamba ndongo za tumhusu hau Dr. Shami hakamba ndongo za tumhusu umuhimu wa he ompango onu do usaidia ye mkomori ya jue ukana e coronavirus unuwade wa hatari ikao kautimzaha utia wandu pia msahala ranzi dezenti walona moyen fetuze zenti ikao kastina moyen nguna jele kakauti komori ndele kalima la mwisho la Dr. Shawal nguna jele kakauti komori ba ekao wadeunu udeside unjia komori kastina moyen Sherbaidi hai karibu mguna ripone shari ngarjogo nana wakati wasaya insha Allah taala likawa zima na Facebook FM pashika oyo hangali wa haku no wakomor na nadima hunu Marseille aromazi réseaux sociaux Dr. Shami Japon na Shawal Paris marhaba menji waangalizi watukufu wakati wasaya